first rider to pass here at Lugait. Murag at R3. Kargado lang daw. Ang second to pass dire wag gyud na mo na videohan kay grabe ka paspas sa ilang dagan din traffic. 1,000 to no. Wag gyud mi kapangandam. So waiting na lang mi sa third to pass dire sa Lugait. Third to pass here at Lugait. Ambot unsa ni nga motor? Kinsa ka ni ka? MT-03 no, third to pass. Third to pass. Ambot, isa to. Fourth to arrive. X-Max. Murag kargado lang now. NMAX na, NMAX. Fourth to arrive. NMAX, fourth to arrive. Tara, fifth to arrive. Fifth to arrive. Ninja. Buko kabalo sa to ninja. Baka tupas. Taura, unsa ni nga motor? Oy. Oh, Allah. Ito. Ay, Dominar. Dominar 400. Dominar 7 to pass. Diri sa Lugait. Ika 7. XADB. ADB 750. Ang ika 8 nga first underbone. Agi na ko na videohan kiniliot. Dulads. R3 version 1. R3 ikapila ni ka 11. Ika 12 kinsa ka ni? Shout out versus 650. Ika 12 ka nga nipas. Right safe Dol. Right safe, amping. Ika 13, unsa ka ni nga motor? 13 or 14, galibog na gid mi. Sniper underbone. Ika duhang underbone nga niagi diri.